sugujotono koktriprani koktomawo tinini koktomaragongkha hasteo fai shokpaika bobagra dilnini kifli boshaka government of India ni fashingti constitutional solution no ti shui riyasak bidi kobokjak ti ringhorjak choba Hungary strak Yasak Klai Tangnai Hune Bobagra Delio Tangmari Yagulo Government of India ni Fashingti Zungwan Sugui Tongo Hni Shazaka Bobagra Te Bobagra Shaka Government of India ni Bokakti Assurance Rizak Pano Writing of Maniasak Bini Choba Muthagia Hni Shaka Bobagra Pradit Kishore Dev Burma Te Khunani Shimino Chengjak Shinai Lukurop Kuthum Shinai Hatai Kotorohni Je O Chobawo Fai Majangai Rock Tipra Mothani Bana Tubui Ta Faidi Tiprasha Angai Joto Phaibai Dihnui Kobokha Bobagra Pradit Kishore Dev Burma माय पॉइंट मेरा पॉइंट एक ही है राइटिंग में मुझे चाहिए वर्बल एश्योरेंस से नहीं काम चलेगा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए 1 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं और अगर हमें ये राइटिंग में एश्योरेंस नहीं मिलता है तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा और मैं हताई के तौर में 5 टू डेथ मैं परसों से शुरू कर दूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कहा है कि वो लोग सोच रहे हैं लेकिन जब तक मुझे राइटिंग में नहीं मिलता है मैं अपने लोगों को गुमराह करके झूठ नहीं बोल सकता हूँ अगर राइटिंग में मिलेगा तो मैं लोगों को दिखाऊंगा अगर राइटिंग में नहीं मिलेगा तो मैं अपने लोगों को अंधेरे में रखकर राजनीति नहीं कर सकता और अगर जाना है तो जाऊंगा लेकिन बोबागरा बन के तिपरासा बन के और हानि बुसा बन के जाऊंगा एक डरपोक इंसान बनकर इधर से उधर जाके मैं काम नहीं करूँगा Sir, all of a sudden you had rushed to Delhi. Who had called you? Government of India officials had called. It was a government level, not a political. See, I'm only interested if I go tomorrow to London or I go to Bangladesh or I go to Singapore, who will issue the passport? The government of India, not a political party. So I want an assurance from the government of India. And if the government of India assures us, then I have no problem. But I will not do anything without anything in writing. That is very clear. बोबागरा कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के सामने बोबागरा नाटक कर रहा है क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो ने ऐसा कहा मैं जानता हूँ कौन बोल रहे हैं मैं उनके लिए आज रात प्रार्थना करूँगा आप भी प्रार्थना कीजिए मैं तिपरासा को प्यार करता हूँ वो लोग तिपरासा होके भी अपने बारे सोच रहे हैं इसी के लिए आज तिपरासा का ये परिस्थिति है कि हम लोग में कुछ लीडर्स हैं जो स्वार्थी हैं मैं सबसे बात कर रहा हूँ बहुत लोग जो मेरे खिलाफ भी हैं पॉलिटिकली मैंने विद्युत का स्टेटमेंट देखा आई वेलकम है मैंने विकास का स्टेटमेंट देखा आई वेलकम है शुक्ला से आज बात हुआ मैं शुक्ला के घर में जाके आज चाय पीऊँगा बात करूँगा मैं तिपरासा को इकट्ठा करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहता हूँ ये लोग के दिमाग में क्या है इनके दिल में क्या है मुझे मालूम नहीं है लेकिन अगर हमने ईश्वर से गॉड से प्रार्थना किया तो शायद उनको कुछ बुद्धि मिले और उनको समझ में ये बात आए कि मैं अपने पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने जाति को अधिकार देने के लिए बात कर रहा हूँ एडीसी हापांगनी जागा न फालै लाइखा एडीसी हापांग न सायाकारि न जोनल डेभलपमेन्ट अफिसार ति सब जोनल डेभलपमेन्ट अफिसार न सायाकारि न अमहाय न मांगपिलि कासाइफाइका जिनि कक्तमावो कक्तमा खा लं ट्राइबेलि दलाइ त्रिपुरानि बिसिं खबजागनाय 48 करम छराबाय खबजाग मनोगात हाति खलानि फालनगनि थाइन एडीसी हापांग न सायाकारि आ जागा न फालै रलाइखा गुबुन बसंनि लुकुरक पार्टी मंगनि कक्तमानो मानै थां सगैखा दलाइ डिस्ट्रिक्ट जोनल चेयरमैन प्रेमलाल मलसम ति दलाइ डिस्ट्रिक्टनि जोनल डेभलपमेन्ट अफिसार न खबै लंगत्राइबिलि सब जोनल डेभलपमेन्ट अफिसार ति 49 सामुननि एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरा आकसं थांगै नाइलाइमानि यागुलो बेलाइ न जलिलाइखा सायाकारि न एडीसी हापांनि जागा फाललाइमानि नोक्लायै ताबक तामयाप्रि रमनो एडीसी हापां आबरो नासिं लाइजाक जत लोकरा ani dolai jurisdiction under the Monoarty block even
मनु सब जुनाल डेभलपमेन्ट बिसिङाव खबजाब मनु बाजार गेवरो आं खबर मांखा जे चिनि खरकसा वारियर्स व अनाचमसा कल खायका जे मनु जे एडीसी एलेका ओ बाजार एरिया ताबुक जे चुंथाय बसामानि मो किन्तु खासलेन गे ओरो इलिगेल भाबे ब्रक ओ बिदनो ताई खरकसानि आगो फालायरिखा आबो खबर खनावै आं आनि अथॉरिटी अरनि मनु सबजोनाल सब्जेक्ट दिउ बरम गनां दुलाल बाबु नां इनफरमेशन रेखा एरपर आनि अथॉरिटी दलाई जे दिउ बनो अथॉरिटी नो आं खबरिका आबनि परे लोकेलनि जारा जेनि तिफ्रामो थातंनाय र फरेन रियां दिनि एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरा ताई अनन्य ब्रकनो आं हिनै स्पॉट विजिट खायनाय माने आबो निजेनो आं नुगै मांखा जे अमो ओ एलेकानि बा ओ बाजारनि जारा तंनाय व्यवसा खायनाय र ब्रकनो आं सुंखा ब्रक सावो अमो किन्तु खासलेन नो अंडर द टीडीएडीसी एरिया इवन सरकारी खासलेन नो बाहाय के ते खरकसा फालैमान आबनो बेलायखेन आं नुगै सेलें मासिं चांखा आबनो आं प्रोटेस्ट कैका ओरो फाय तिनि आनि फाइनेंस का ओरो डीसीएम बो विजिट खायनाय फैका डीसीएम फाय ब्रकनो इंस्ट्रक्शन दिगा जे काम नो थांनानि बगै ओके हाइफानो बरक डीसीएम नि बसका तंफोरो किसी समर्थक जाखा काम आबनि पर हायना हाइन चेंग फैका ओ चेंग फोरोनो आं फाय सक पाइका नाय फैका एप्रे साबनि अथॉरिटी बाय नरक तांखायने आं लेबार अनो सुंखा आरो लाई थाना 21 तारिख फेब्रुआरी उदयपुर बखास्तिनि किल्ला एडीसी आमचेनी रायो पाराव आईएस बाय खबजांनाय ओलोपारा जेबी स्कूल नि हालक बेलायनो हामिया साउंड सिस्टम बाय फोरोंगै तंलायो रों फोरोंनाय रक ते फोरोंनाय करै फोरोंनायनिबो हायनो बियाल ते अमहाय जराव बक्स तामै फोरोंगै तंलायो रों फोरोंनाय रक रों स्रोंनाय रक न ते फुं 8टानि सिमि रोंनक फियगजागना नांमा जराव दिपर 12टा तामैबो रोंनक फियगजाग्या अमहायनो हालक थांगै नगै लायखा टीएसयू नि आदं रक तेयो हालक न नगै बेलायनो खायगजाग लायखा टीएसयू नि अंगै जनरल सेक्रेटारी सजित त्रिपुरा लगियो तंका टीएसयू नि ताई जुदा जुदा आदं रक आरो थांगै असालो डेपुटेशन याफ्रै लायखा टीएसयू नि बखाक्तै हापां स्लाइजागै गताल हापां फाइपिखा फियाबा रोंनक जे तंमानि आबहायनो तंखो मंगसाबो स्लाइमंग्रै ते रोंनकनि पहरनो ताइबो गोसों पहर खालामनायनि बागै मंगसाबो याप्रि रमंग्रै अमनो नगै आईएस अफिसार थांगै डेपुटेशन याफ्रै लायखा टीएसयू रक साउंड सिस्टम बाय रों फोरोंगै तंनाय रकनो एक्शन नाहारना अंथों हनै डेपुटेशन याफ्रै लायखा बरक ते डेपुटेशन याफ्रै लाई आईएस कग्रिखा सालब्रैनि बिसिंगनो याप्रि रामजागनाय हायाखेबा फोरोंनाय रकनि दरमाय रोजाग्ला तै शोकस खालायजागनाय हनै आईएस बाय कग्रि जाखा टीएसयू रक ताबुक नायथाय आसे खालायमानि यागुलो ओलोपारा जेबी स्कूलनि हालक सादेशलायजागनो उलुपारा जेबी स्कूल अब एडीसी अंडर खबजागो बेलायनो वानामा सिंसनि क आने आसाय माने आसु बছর अंखा बा त्रिपुरानि इतिहास आबहाय घटना नुखा हनै त्रिपुरानि बरक आं खा खालाया आबहाय बेलायनो कायसा लासिमा सिंसर घटना तामा लासिमा सिंसर घटना नरक साय मानो त्रिपुरानि स्टेटो पुरोपुरी भावे डाबल इंजिनि सरकार शिक्षा मंत्री पुरोपुरी भावे जे शिक्षा एडुकेशन तुई जे व्यर्थ এবং एडीसी एडुकेशन प्रशासन पुरोपुरी जाते शिक्षानि व्यर्थ आबुनि जे पुरा उदाहरण जों थांनाय जरार नुखा सरायरक टीचार शर्टेज निफ्राय लामा कासमानि स्कुल ब्लक खालायबानि जों आबो नुखा थियाखबा आबुनि सायफोनो लासिमा सिंसर घटना ओ 21 फेब्रुआरि नुखा जों उलुपारा जेबी स्कुल जों ओ एडीसी एरिया फायै जों खबर मानमानि परे पूरा भाइरल खनार जतन साइबनो बक्स मिसिनो तामुसे परिरहितनो सरायरकनो आबहाय घटना तो त्रिपुराको फायका जों पहिला उलुपारा जेबी स्कुल जों भिजिट खायका केका वानामा सिंसा क ओ स्कुल भिजिट खायै जों नुखा तामो जों साइमानो जेबी स्कुलनि नियम दङ फुंनि 8टानि सिम एकटा जरा खुला तावनानि ओ स्कुल फाय जों नुखा तामो 12टा बाजिका स्कुल बन्द बेलायनो अबाक काण्ड आश्चर्यजनक घटना के बुसुक जराति केयारलेस आबहाय पारा आमचायरग जों साइमानो एडीसी आन्डाराव प्राय 1633 हाई स्कुल दङ सिंगल टीचार गोबां मा आबहाय प्राय 150 साइमानो गोबां स्कुल दङ आबहाय पारा आमचा बिसिं रग जे स्कुल रग सिंगल टीचार दंनाय ओ स्कुलनि बाहाय कन्डिशन
তিনি উলুপাড়া যে বি স্কুল जों फाइ साइमानखा 4 जन टीचार दङ 4 जन टीचार दङैसे ओ स्कुल बक्स तामै रोसाबलाय दङ आतिके फोरोंलाय दङ के बुबाहाय कन्डिशन তিনি सिनि एडुकेशन सिस्टम सयका फियाके आबनो तुयै के बक सनाय करे सिरिं मांसे खाइ दंलायो के जों आबनो नुगै जों तिनि ओ जगाव आईएस अफिस फायका जोंनि रायो आईएस अफिसनि फायै जों आईएस नि थारिखासे तेलियामुरा हास्तेव काइनि बुग्रा सामुं फियोग जाखातिनि सालचानि सालानो हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि याक्तै सिमालंग जों फेलांनि से फियोगैरो मानिबाय बाक्सा फियोगैरो खा टारशियारि सेन्टार तांसाला दिपर दामचिनि जराव हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि याक्तै फियोगैरो जाखा अग्नि बुग्रा सामग्रक फिता रासमानि बिसिंतै सिमालंग जों फेरांनि शेप खालामनानै बागै 1 कोटी 18 लाख हाय रां बायखा हापांनि दे आबनि यागुला पौर परिषदनि टारसारि सेन्टार फियोगै रखा आबनि रां 1.5 कोटी टाका हाय सबाय जाखा हापांनि असाला मन्त्री अक्रानो कारिब मानजाखा तेलियामुरा एमएलए कल्याणी साहाराय दे पौर परिषद चेयरमैन रूपक सरकार खबै हांकरफा चन्द्रन तै बखास्ते फा श्री सेन्दु देव बर्मा तै जुदा जुदा आदंग ত্রিপুরাতে হবে 15,000-এর মতো ড্রোন দিদি এখন উনি প্রস্তাব করেছেন ভাড়া করে সেগুলো বিভিন্ন কৃষি কাজে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করবেন এই যে আমাদের এসএসজি গ্রুপ থেকে সবাইকে তাদেরকে যে একটা মানে দেশের জন্য কাজ করার যে একটা মানে ইন্সপাইরেশন সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় করে আজকে দেশকে শক্তিশালী করছে একদিকে কৃষি কাজেও আমাদের শক্তিশালী করছে উনি বলছেন জাতপাতের রাজনীতি বহুত হয়েছে বহু জাতপাতের রাজনীতি হয়েছে উনি বলছেন আমার কাছে এখন 4টে জাত আছে একটা হচ্ছে মহিলা জাত একটা হচ্ছে কৃষক জাত একটা হচ্ছে যুবক জাত আর একটা হচ্ছে গরিব জাত এই 4টে জাত আমার কাছে আর কোনো জাত নেই এই 4 জাতের যদি উন্নয়ন হয় তাহলে রাজ্য উন্নয়ন হবে দেশ উন্নতি হবে এই ধরনের একটা আমরা চিন্তা ভাবনা একটা আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখুন প্রায় আমরা দেখি কিছু না কিছু করেন গত মাসের 22 তারিখ যখন রামলালাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন কিরকম অনুভূতি হয়েছিল আমাদের একটা রামময় সারা ভারতবর্ষ তথা আমাদের প্রদেশেও আমাদের ত্রিপুরা স্টেটেও সে রামময় একটা অবস্থা হয়েছে এরকমটা তো ছিল না আগে ভোটে কোনো দিন কোনো পাওয়ার আসতে পারেনি একমাত্র সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে এর জন্য একটা আলাদা নজর ওনার আছে আর আমরা সবসময় ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে চলতে চাই ট্রান্সপারেন্সি হচ্ছে আমাদের স্বচ্ছতার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে আমরা চলতে চাই কোনো রকম স্ক্যামের সরকার আমরা না আগে আমরা দেখেছি কেন্দ্র স্ক্যামের সরকার এবং ত্রিপুরাতেও স্ক্যামের সরকার পত্রপত্রিকা আপনারা দেখেছেন তার থেকে আমরা চাই যে স্বচ্ছতার সাথে যেন আমরা আগামী দিন চলি এবং আমি আশা করি ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত হবে তাবু কিসেলে লামা জরা নরক নাইতংদি কক ত্রিপুরা राजाखर आगरतलानि मुंगोरां बरिरकनि हस्टेल तै रोंनक अनुरूपा एकाडेमी क्लास 6 सिमी क्लास 8 जरा भर्ती नारकजागि दंगो त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति बाय नायकलजाक अनुरूपा एकाडेमी परिना मुसुंनाय क्लास 6 सिमी 8 जरा भर्ती ना मुसुंनाय रक ताबुनो करंबायदि अनुरूपा एकाडेमी प्रगति रोड कृष्णनगर आगरतला बाय ककदुक नम्बर 8837064981 आरो याहिंके 9436539060 ओ नम्बर एडमिशन नारक जागनाय 15 तारिख मार्च निसिमी 31 मार्च 2024 सालमारी जरा मेघालयनि शिलं ताई गुवाहाटीआव फाइके तंगनानि बागै काहाम थाई निकुमानि मुं रिजवान गेस्ट हाउस एंड रेस्टुरेंट और तंगनानि बागै रूम काहाम थुयाम काहाम तिप्रासानि चामुं इंडियन ताई चाइनीज चामुं काहाम मानथंमा बाय बाक्सानो मीटिंग रक आचुगनानि बागै तंगो कॉन्फरेंस हॉल काहाम हाइके मेघालयनि शिलं गुवाहाटी जेस जागा फानो सामुआ थांदि तंगनानि बागै अरनो फाइदि सिनि जतनि ताखो
Hiron Deborma by Mrs. Shalpa Jamatiani Restaurant, Rizwan Guest House and Restaurant. Nikoma, Khelariat East Jointia Hills District, Meghalaya. Kerunani bagi Kokduk number 9366828731. Hey Kheba 9436303173. पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার, সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস। মিস্টার নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। প্রাণমুড়ি, সময়ের সেরা জুড়ি। Kisale langman yagulo haino hai kifil phaiproka kok borogni kok tamawo tangshala food safety tei food department tei legal metrology department ni kothalai mumbai phalnog nai cherma tangbotang songtajakha phalnog nai cherma tangbotang ni bisingtei oporupani buskango cake plaza ni mogui kebangmano kok silsamung manai aro thang nailekha chamung naikungni adongrok tei malaikha kebangma raida sayatei manai khunei phaljagai tongmani tei expire ungjak chamungrok phaljagai tongmani tei abokaribo cake shnamphuro nangmani cream rok bahaino expire ungjak rok phaljagai tongmani malaikha tei chamung bread phalmaniobo 1 kg jagao 1 kg kaya rok phalai tongmani malaikha tei abai baksa chamungo date sijak gri baksa baksani malaikha naicherma tangbotangni bisingtei সাপ্লাই কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স আমাদের নির্মল অধিকারী স্যার, উনি আমাদের এখানে মানে ফুড ডিপার্টমেন্টের যিনি ইনচার্জ আছেন সদরের প্রদীপবাবু কাছে ইনফরমেশন দেন এবং আমাদের লিগ্যাল মেট্রোলজি আমাদের টোটাল একটা টিম, আমাদের এনফোর্সমেন্ট একটা টিম আছে, সেটা বারবার টাইম টু টাইম আমরা অ্যাক্টিভিটিতে থাকি। তো একটা ইনফরমেশন ছিল যে কয়েকটা দোকানে এক্সপায়ারি গুডস এবং ব্র্যান্ডেড কয়েকটা দোকান যেখানে এক্সপায়ারি গুডস ইউজ হচ্ছে, কেক বানানোর মধ্যে এক্সপায়ারি গুডসের কেমিক্যালস ইউজ হচ্ছে। তো এই ছিল মেইন কমপ্লেইন। তো আমরা আজকে এখানে একটা বনেদি দোকান, এখানে আমরা সবাই আসি, তো এখানে আমরা এসে প্রদীপবাবুরা দেবজিৎ ওরা আমরা সবাই দোকান বলতে কোন দোকানটার নাম কি? দোকানটার নাম হচ্ছে কেক প্লাজা। হ্যাঁ দাদা, এই তো কেক প্লাজা। অটোমেটিকলি আমরা এখানে এসে আমরা দেখেছি যে যেসব আপনাদের এই যে ধরুন প্রোডাক্টগুলি যে ইউজ হচ্ছে কেক বানানোর, এগুলির অলরেডি কেমিক্যালসের এক্সপায়ারি চলে গেছে। ধরুন এই ব্রেডটা, এটা ডিক্লারেশন ছিল 101 কেজি 100 গ্রামস, এটা আমরা পেয়েছি 995 গ্রামস, তো প্রায় 100 গ্রাম কম। তো এছাড়া অনেকগুলি প্যাকেট আমরা পেয়েছি যে ধরুন এই প্যাকেটটা, এটার মধ্যে কবে এটা তৈরি হয়েছে সেটা লেখা নেই, কোনো প্যাকেটের 27 তারিখ, আজকে আমরা হচ্ছে 26 তারিখ, এটার ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং আছে 27/2। তো ভেরিয়াস জিনিস আমরা পেয়েছি যে দ্যাট ডাজেন্ট কনফার্ম। তো অটোমেটিকলি আমরা প্রদীপবাবু নিয়ে এসডিএম স্যারকে আমরা রিপোর্ট করব, আমরা ডাইরেক্টর ফুডকে রিপোর্ট করব, আর অ্যাজ এ ইন্টারিম আমরা আপাতত এটা ক্লোজ করে দিয়ে যাচ্ছি ফর দ্য সেক অফ দ্য বেনিফিট অফ দ্য কনজিউমার। আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছিল যে কিছু কিছু প্যাকেটিং তারাই তৈরি করছে এবং তারাই স্টিকারগুলো বসাচ্ছে, এরকম প্যাকেজিং যেটা আছে, এটা প্যাকেজিং একটা লাইসেন্স আছে, ঠিক আছে? প্যাকেজিং লাইসেন্স থাকলে ঠিক আছে, এটা ওনাদের লাইসেন্স আছে, ওনারা প্যাকেট করতে পারবে, প্যাকেট করাটা দোষ না।
কিন্তু লাইসেন্স থাকলে যে কোনো লোক প্যাকেট করতে পারবে, কিন্তু এক্সপায়ারি প্রোডাক্ট বিক্রি করা CITU ni lo Mumbai Bilonia wa 2 ঘন্টা ni bagai songsalaiha luko kothumung panda tangshala dipor dam chini jorawa Bilonia 1 nong tila amchaya luko kothumung panda songtajakha nangmani mani khonei rang bangmani bekar bangai tongmani tei democracy no muthangai naraknani tei regani samung runani tei juda juda sanmung sanai CPIM songsalaiha tini luko kothumung panda phai manjakmani nukjaka CPIM South Hangkor tangphang Basudev Mojumdar CPIM Bilonia Bukhaste tangphang Tapos Dotto tei MLA Dipankar Sen Shromik Neta Trilokesh Sinha Luku Chobani Neta Orop Mojumdar tei juda juda adongrok o salo manjaknai adongrok kendro tei haste hapangno sejawi kok salaikha pandawo টুয়েবের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিতে হবে CITU তাকে আজকের এই গণ অবস্থান সফল করুন CITU তাকে গণ অবস্থান সফল করুন মূল্য বৃদ্ধি রোধে এবং নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মূল্য বৃদ্ধি রোধে এবং নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ময়লা বেকারি রোধে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে কর্পোরেট হাউসের মালিকদের কৃতদাসে পরিণত করা, শ্রমিকদের তাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া। এর আগে একইভাবে কৃষকদের বিরুদ্ধেও এই ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। কৃষি আইন কার্যকরী করে কর্পোরেট হাউসের মালিকদের কাছে কৃষিকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, এমনকি আইন হয়ে গেছিল। কিন্তু কৃষকরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আন্দোলন সংগঠিত করে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন কৃষক বিরোধী, কৃষি বিরোধী আইন বাতিল করার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে আইন বাতিল করেছেন, কিন্তু যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলেন এখনো একটা প্রতিশ্রুতিও কার্যকরী করা হয়নি। অনুরূপভাবে Khwai amcheni Champawar thanani bising khobjaknai bachai bari amchayo lahar party mungo sak dokho mankha khoroktam sak dokho mannai rogni mung Satyajit Gop, Debojit Gop tei Monica Gop lahar party mungno nogui logi no Khwai fire service ni adong rogno koktoma rohalaikha amcheni lukurok aboni agulo sak dokho manjak rogno Khwai hangkor saknai nogo telangai thanglaikha o party mungbai amche grangai no onnanglai jaktabo কি হয়েছে স্যার ঘটনা হয়েছে আপনারা 8:20 মনে হয় কল করছে বাসেবাড়ি বাজারের বিএসএফ টিমের লগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাইক নিজে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওই পেগ আছে দিকে এর মধ্যে স্লিপ খেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পাও একটু ভাঙছে আর মাথার মধ্যে একটু চোট পড়ছে কি নাম তার নাম হইল সত্যজিৎ গুপ আর হের ছেলে রইল দেবজিৎ গুপ ছেলেও দুঃখ পাইছে তারা দুইজনই আসলো বাইকে না এরা তিনজন আসলে পরিবারই কেন্দ্র tei haste hapang hukba khani rokni bagai hukba hamkrani bagai dal bidal jojona fiokha tei hukba khani rokno chubanani bagai yak pholobui rikha haste hapang SMM Bogra samugo 2 koti rang hai hukba khani rokno yafar jakha hukba khlaitani nangmani mani khrei borokni khano phan bokshingnani bagai hai henei sao thangkor পরিষদনি বিলোনিয়া তাংনগ কক্তমা থুমনাই রগনি পান্দা খাই সাকলাইখা সাউথ হাঙ্গর পরিষদনি প্রেসিডেন্ট বিভীষণ চন্দ্র দাস লগিয়ে টঙ্কা সাউথ হাঙ্গর পরিষদনি সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত বরক শাখা হুকবা খাইনাই রগ্ন 1500 স্প্রে মেশিন তৈ 110টা কপা মেশিন তৈ 400 উইডার মেশিন নখবই 1 লাখ রাংনি 40টা ট্রাক্টর তৈ মিনি ট্রাক্টর বাগজাখা হুকবা খাইনি রগ্ন হনে হাইহিনি সাকলাইখা তিনি প্রেস মিট খাইয়ে সত্যি এত বড়
প্রকল্প, এর মধ্যে হয়তো ত্রুটি কিছু থাকতে পারে। আমরা দেখেছি, কালকে আমি মিনিস্টার স্যারের সাথে কথা হয়েছে, যেটা একটা রেশন কার্ডে 2 জনে পেয়েছে যে উইডার মেশিন। সেটা আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন, ওরা বললো আমাদের রেশন কার্ড বরং আলাদা আলাদা চাষ করে থাকি, আমরা আলাদা আলাদা চাষ করে থাকি, যার কারণে রেশন কার্ড আলাদা হয়নি। আমাদের বক্তব্য, এটা আমরা জানতাম না, কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে যে লিস্টগুলি আসতেছে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে, লিডারের মাধ্যমে। তো এই সারা দক্ষিণ জেলা 7টা বিধানসভা 8টা ব্লক থেকে লিস্ট আমরা এনেছি। আমরা সঠিকভাবে যেটা দিয়েছি এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক আছে, কিন্তু সাবরুমের যে বিষয়টা, এটা ছোট্ট একটা ঘটনা, অন্য কোনো ঘটনা না। একটা রেশন কার্ডে 2 জন, 2টা রেশন কার্ডে 4 জনে নিয়েছি। এর জন্য আমরা দেখছি এগুলি আনার পর এগুলি আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলছি একটা দিয়ে আবার বাকিটি এখানে নিয়ে আসার জন্য গোডাউন আমরা অন্য লোককে দিয়ে দেবো। তো এই দুঃখজনক ঘটনা, যেটা এত ছোট্ট একটা ঘটনাকে জানি না কে বা কারা বিভিন্নভাবে ফলাভাবে প্রচার করছে, অন্যভাবে বাংলাদেশে নাকি প্রচার হচ্ছে। আমাদের বিভিন্ন প্রশাসনিক টিম থেকে সকলে Hartiparawo nukhungo kok banglai mabai khorokni butao te bupayong ni kacharo kok bangai sak dukha mankha bupayong te bupayong ni hi amchini lukurok nogai butano romai supragai police ni yago yafrede laika sal kodagma romai no buta Sukendas bupayong Khokondas ni bisingo kok bangai tonglai mani ok banglai mung taibo bangi thangma bai buta Sukendas bupayong Khokondas no dega soreriwo tei bupayong ni hik pail das no bahaino khaklabot nai thelaruma bai sakdukho manrio aboni yagulo sakdukho manjak rongno jibi saknai nogo talangai thanglaikha party thayo phai sokbai jak police কিভাবে হইছে মানে কে দিছে আপনারা মানে ছুরি দিয়া কে গায় দিছে আমার পাশে কি কারণে কথা কাটাকাটি হয়েছে আর কি তাহলে এর বাবার লগে লাগছে শুধু সারাদিন ধরে খাইতেছে সুন্দর সম্মত খেয়ে আইছে শুধু বাবাধ্য করতেছে এর বাবার গাই দিছে পরে আমার যেমন কি মানে প্রতিনিয়ত মানে ঝামেলা করতো এমনি সবসময় করে আমার শাশুড়ি তো বাড়ি থাকে না কালকে কি নিয়ে ঝামেলাটা হয়েছে আপনারা কি দিয়ে আঘাত করছে চাকুটা কি মানে ওনার কাছে আসিল কয়টা আঘাত করছে আপনার নাম কি আর যে আঘাত করছে ওনার নাম কি উনি কি হয় আপনার বাড়িটা কোন জায়গায় শালবাগান হাতিপাড়া এখন কি পুলিশে জানাইছেন নি বিষয়টা মামলা করছে বাসুদের আটক করছে নি পুলিশে করছে তো শুনছি এখন কি থানাতে আছে tabuk sak jarani bagai kok boro kok tama musukno only kok tama saimar na bagai naitong di kok tripura chini kok nini kok jotani kok kholomka